أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस होते हैं। O my sons, go and find out about Joseph and brother, and despair not of relief from Allah. Indeed, no one despairs of relief from Allah except the disbelieving people.